अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमैर अली ऑफिशियल। और आज मैं मौजूद हूँ ज़िला मंडी बहावलदीन के एक गांव में, जिस गांव का नाम है हरिया, जो कि मेरा अपना एक आबाई गांव है, जहां पर मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ इसी गांव में। और जहां मैं बैठा हूँ इस नहर पे, यहाँ पर भी हमारा बचपन गुज़रा है। बचपन हमारा कि जब हम यहाँ रहते थे कज़नों के साथ, यहाँ नहर पर हम जब घर वाले इजाज़त नहीं देते थे कि आपने नहर में नहीं नहाना, तो हम इस नहर पे आया करते थे उस वक़्त। तो जब नहाकर घर वापस जाते थे तो वहाँ फिर अम्मी से मार भी पड़ती थी। तो यहाँ पर हम घर से छुप के आते थे। बज़ाहिर तो ख़तरनाक है कि यहाँ आना, घर की इजाज़त भी ना होना और फिर आकर नहाना, क्योंकि बचपन में इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होता कि माँ बाप घर में हैं, नाराज़ होंगे। मैं ये सोचता हूँ कि जिस नहर के पुल पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये नहर तकरीबन 10 से 11 फुट या 12 फुट इतनी गहरी होगी। और हमारी नज़रों के सामने इस नहर में जब हम बचपन में नहाया करते थे, उस वक़्त भी इस नहर में पता नहीं कितने लोग डूब कर मर चुके हैं। और अभी भी लोग आते हैं, नहाते हैं यहाँ पर, और इसी तरह डूबते भी हैं, डूब कर मर भी जाते हैं। किसी की लाश मिल जाती है, किसी की नहीं मिलती। अब यहाँ बैठकर मैं जब ये सोचता हूँ, बाकी इससे मुतालिक मुझे अभी एक और सोच भी आती है कि जो यूनान में जो कश्ती डूबी है, कि आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में कि जो यूरोप में लोग जाने वाले हैं वो मंडी बहावलदीन, ज़िला मंडी बहावलदीन जो कि हमारा ज़िला है, और साथ ही एक और ज़िला है ज़िला गुजरात। यहाँ के लोग यूरोप में ज़्यादा हैं। यहाँ के जो लोग हैं इन दो ज़िलों के, ये तकरीबन यूरोप में बहुत ज़्यादा हैं। और जो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि जो अगर कानूनी तरीके से जाने लग जाएं तो उस पर एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। ख़र्चा इस लिहाज से कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सिर्फ विज़िट का वीज़ा भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 30 लाख रुपया तो कहीं भी नहीं गया आपका। और इसी तरह अगर आप 2 नंबर तरीके से अनलीगल जाते हैं, यहाँ से आप डंकी लगा कर जिसको कहते हैं, और फिर उस पर आपका ख़र्चा बहुत कम आएगा। तो अब मैं यहाँ से बैठकर ये सोच रहा हूँ कि ये नहर है, इसमें लोग डूबते भी हैं। हमारी नज़रों के सामने बचपन में काफ़ी लोग यहाँ डूबे हैं, लेकिन हम उनको कुदरत रखने के बावजूद नहीं बचा सके। लेकिन वो एक बड़े समंदर में वहाँ कश्ती जो थी जिसमें वो लोग थे, तकरीबन 700 से 800 मैंने जो सुना है, और जो पाकिस्तानी थे 300 थे, और उसमें से भी 300 में जो पाकिस्तानी थे उनमें से भी पता नहीं 12 या 15 लोग बचे हैं। तो अब मैं जब सोचता हूँ ये चीज़ें तो बहुत खौफ आता है, और यही दिल करता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीछे वालदैन हैं, कुछ लोग होते हैं जो बग़ैर बताए चले जाते हैं बैरून। आप ये ना सोचें कि इसके पीछे भी वालदैन का हाथ होता है, कि वालदैन ही उनको भेजते हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि वालदैन को कहते हैं कि ज़मीनें बेच दो, मजबूर करते हैं जिसको कहते हैं, कि उनको आप बिल्कुल एक इंतहाई दर्जे तक टॉर्चर कर के, ब्लैकमेल कर के कि ज़मीन बेच दो, आप किसी से हमारे लिए पैसे उधार ले लो। तो वालदैन ना चाहते हुए भी ये कदम उठा लेते हैं अपनी औलाद के लिए, कि अब करें तो क्या। अगर इसको नहीं जाने देते तो यहाँ ये कुछ और कर लेगा अपनी ज़ात के साथ, अगर इसको जाने दें तो वहाँ भी ख़तरा है। तो ये कभी भी मत सोचें कि कोई वालदैन इस काम पर खुश होता है कि वो अनलीगल या गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से गैर मुमालिक दूसरे मुल्क में जाएं पैसे कमाने के लिए। अब देखो ना, वहाँ कितने लोग डूबे होंगे, और उनकी लाशें पता नहीं मिली भी होंगी या नहीं मिली होंगी। क्योंकि जब मैंने देखा था क्लिप ख़बरों में, तो उस वक़्त बता रहे थे कि कुछ की लाशें मिल चुकी हैं लेकिन कुछ की नहीं मिली। अब उनके वालदैन पर क्या गुज़री होगी ये उनके वालदैन ही जानते हैं।
کیونکہ ہم پر ابھی تک اللہ نہ کرے کہ ایسی آفت آئے. جب بھی جاؤ، باہر جاؤ، کہیں بھی جاؤ، قانونی طریقے سے جاؤ. قانونی طریقے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے 20 لاکھ لگ رہے ہیں، اگر آپ کے 10 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ 10 لاکھ اور لگا لو. زندگی کوئی اتنی آسان ہے، اس کو کھو دیں ہم. تو میری سب بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو بھی ڈنکی لگاتے ہیں یا انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں جو منڈی کے لوگ ہیں، مجھے ایسے لوگ یہاں مل چکے ہیں جنہوں نے ڈنکی لگائی ہوئی ہے، اور وہ واپس آ کر جب وہاں سے پکڑے جاتے ہیں تو واپس آ کر مجھے وہ یہ قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر کیا بیتی ہے. اور وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ جب ڈنکی لگاتے ہیں، ایجنٹ آپ سے سب کچھ لے لیتے ہیں اور پینے کا پانی تک نہیں چھوڑتے. وہ ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ جب ہم ڈنکی لگا رہے تھے تو اس وقت ایک نہر گزر رہی تھی اور ہم تقریباً 2 دن سے پیاسے تھے. کوئی ہمارے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا. تو اس چھوٹی سی نہر سے ہم نے پانی پیا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اس نہر میں گند جا رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایسی حالت پھر کیا اس پر گزری ہوگی. اور یہی نہیں ہے، کئیوں کے تو شوز خراب ہو جاتے ہیں. وہ جو بتا رہا تھا لڑکا مجھے کہ اس کا شوز خراب ہو چکے تھے، تو ایجنٹ نے کہا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو چلنا ہے تو ایسے ہی چلنا ہے. پتھر اور کانٹے اور بہت سی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن جب پہاڑ پر گئے تو بتا رہا تھا کسی کی لاش وہاں پڑی تھی. میں نے اس لاش سے اس کے پاؤں سے بوٹ اتار کر وہ میں نے ڈالے ہیں کہ اس قدر خوفناک ہے یہ طریقہ اور یہ راستہ کہ آپ یہ سوچ لیں کہ وہاں پر اگر کوئی راستے میں بیمار ہو گیا یا کوئی مر گیا، آپ کو کوئی بھی وہاں سے واپس لانے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ بنا دیں کہ آپ کی لاش واپس آ جائے. ورنہ وہیں پہاڑوں پر، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ مجھے جو لوگ ملے ہیں جنہوں نے ڈنکی لگائی ہے، یہ میں ان کی معلومات آگے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں مرا ہوا بندہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے ان کو. تو اب جو بھی ہو، میری سب سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو یا دوسروں کو کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے، کوئی ایسا غم آ پڑے کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی اس صدمے سے باہر نہ نکل سکیں. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کی اور والدین جو ہیں وہ بچوں کی اچھے طریقے سے خدمت کریں اور ان کی خواہشات پوری کریں، لیکن کبھی بھی ایسے طریقے سے کہ غیر قانونی طور پر جانا اور مجبور کر دینا والدین کو اس کام کے لیے کہ وہ مجبور ہو کر آپ کو یہ قدم اٹھانے کیا کہتے ہیں کہ والدین کو آپ اس قدر مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے لیے زمین بیچ رہے ہیں یا قرضہ لے رہے ہیں، وہ مجبور ہو چکے ہیں آپ کو بھیجنے پر. آپ کبھی بھی کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں. میری آپ سے سب سے یہی گزارش ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.